we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Magandang hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. 23 anyos nga babae ang nadakpan sa kapulisan human nakapusil og 44 anyos nga lalaki nga kaila rasab dito sa sitio Santo Niño, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo. Unsa kaha ang motibo sa maong krimen? Kini atong sayran pinaagi ni ining report. Sulod sa detention facility sa Inayawan Police Station, way lipod-lipod nga giangkon sa 23 anyos nga suspect ang iyang pagpusil sa 44 anyos nga lalaking biktima. Nahitabong krimen pasado alas 2 gahapon sa hapon, luwas sinuon ang biktima human daling nadala sa Tambalanan. Suma sa suspect na tingob ang iyang kalagot ngadto sa biktima human gi-blackmail siya nga itugan sa iyang uyab ang nahitabo kanila kaniadto. Pagbutyag sa suspect nga giabusuhan kuno siya sa biktima kinsa suod sa pamilya, dihang 13 anyos pa lang siya. Agit ko niya kapito ka bisis niya, napa kong trauma sa sa ingunan na ba? Giparehang ni Police Lieutenant Colonel Janet Raptor nga kung tinuod nga nabiktima ang babae sa pagpangabuso, unta midangop kini sa balaod aron makabot ang hustisya. Gisusis kapulisan ang taho nga nalambigit sa illegal drugs ang suspitsado. Maka-file gid siya anang unsa man gani na iyahang claim nga which was done several years ago na. So iyan ang pwede gyud niya ma-file sa sa karon nga panghitabo. But again, it is not always a reason nga mo balos ka pinaagi sa pagbutang sa balaod sa imong mga kamot. Samtang gipaniguro sa Cebu City Police Office nga luwas ra ang Dakbayan sa Sugbo nunod sa nahitabong sunod-sunod nga pagpamusil sama sa nahitabo dito sa Daan Katipunan, Barangay Labangon ni adtong nakalabayng mga adlaw. Wala matud pa'y nahitabong indiscriminate shooting din sagad sa hinungdan sa pagpamusil ang personal nga bangi nga naglambigit usab sa illegal nga kalihukan. Giaksyonan na kini sa kapulisan sa Dakbayan. This is not indiscriminate nga bisan kinsa na lang nga ang kanon. As I've said again, ako lang di-emphasize nga kini nga mga pangitabo, the victim, and the suspect were once known each other, connected sila sa isag isa. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Nakapadala na og notices ang Mantawi City Hall sa mga fishpen owners sa may Lamakan o wetland area nga nimutang sa may barangay Pandilan ug Kabangkalan. Pahawanan kini sa syudad kay nakitang hinungdan sa mga pagbaha. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Naka-issue na ang City Hall og notice sa mga nagduma ug nagnegosyo og isdaan sa may wetland area o Lamakan. Ang maong dapit nahimutang sa Banilan ug Kabangkalan area nagsilbi nga catch basin sa tubig gikan sa silingang kabaranggayan. Human sa sunod-sunod nga pagbaha karong bag-o, buot ang syudad hingpit nga mahawanan ang lugar sa wetlands nga dunay mga fish pen nga gimontar. Himuon ang dredging o pagpalawom sa Lamakan ug kun mahimo gipalocate ang bito o sinkhole sa lugar nga makita kaniadto. Ang mga katiguangan moingon gyud nga duna na siya sinkhole sa una. Ang sinkhole dako kay tabang kay og dunay tubig, dunay dakong baha, dali kayo mo absorb sa maong tubig. I don't know makitaan pa ba nato. So ato lang suwayan no, mag-dredging ta kay grabe na kay silted na gyud. Duna na sa giandam nga financial assistance o pabawn sa mga maapektuhan sa clearing operations. Sa issue sa pagbaha karong bag-o, gihingusgan ang mga lakang aron kalikayan o masulbad pa ang problema. Ang duha ka technical working groups o TWG sa Cebu City ug Mandaue nag 2-day workshop sugod kagahapon. Hopefully makasabot sa atong mga kaigsuonan katong mga
mga structures nga nakakuan sa easement sa waterways. Usa ni ato rong ibalik, no? I-retrieve na to, i-recover na to ang natural flow sa atong mga creeks o sa atong sapa. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga kapuso, maayong panahon ang gilaumang masinati sa Sugbo ug sa Central Visayas. Ilabi na karong weekend, fair weather ang gikatakdang mo patigbabaw. Sa Pag-asa Visayas, walay weather system karon nga nabantayan sulod sa Philippine Area of Responsibility. Gawas lang hinuon sa shear line o ang panagtagbo sa init ug bugnaw nga hangin. Hinuon posible usab gayud kuno gihapon ang mga isolated nga mga thunderstorms. Butang nga angayang kapangandaman usab. Sa pagkakaroon, ana pa sa transition period, paingon na sa amihan season. So within 3 to 5 days, wala tayo expected na LPA or bagyo sulod sa atong PAR. So kining shear line ang panagtagbo ng bugnaw init na hangin nakaapekto sa Central Luzon o kining northeasterly wind flow o hangin gikan sa amihan ng silangan sa Northern Luzon. Mga samang sa dakbayan sa Talisay nag-andam na alang sa tinuig nga paghandom sa adlaw sa mga Santos ug sa mga kalag. Ang live report ni Femery Dumabok. Ma'am. Lan kay duha ka semana na lang og handumo na usab ang tinuig nga kaligukan sa simbahang Katoliko nga mao ang kalag-kalag o ang paghandom sa mga minahal sa kinabuhi nga nitaliwan na hinungdan nga subsub ang pagpangandam sa mga sementeryo diha sa dakbayan sa Talisay. Dinhi sa Kansuhong Public Cemetery, busy kining mga kalalakinan sa pagsusi sa mga electric wires. Mato ni Christopher Cabanis, napo katuig ng tigtaod og linya sa kuryente sa Samang. Nga naanda na nila nga sa matag human sa dakong piyesta sa dakbayan. Sugod na sila sa pag-andam sa mga sementeryo alang sa kalag-kalag. Di sa ni madadali gud. Mo na amo jud sayo nog sayo. Kaya siguro sa mga linya po. Siguro jud nga way makuan ba. May mga palya, mga buto. Mo na among isayog linya-linya diri. Dinhi sa Samang sa Barangay Tangke o ang St. Joseph Parish Cemetery. Nakahuman na sa pagtaod sa linya sa kuryente alang sa tanang mga nitso. Sa niaging simana pa lang. Kulang na lang niini ang mga itaod nga suga. Matod sa usa sa mga nagbantay sa Samang nga kapin sa usa ka gatos na usab ang nagbayad alang sa pasuga. Tag 450 pesos ang bayad sa pasuga karon. Misaka kini og 50 pesos itandi sa miaging tuig. Gisayaw nila ma'am kay sawon na pikhan man to sawon na gud kay kanang dugay nagsugod ba karon gisayaw na nila sugod. Nananay mga sakit tanan dia mga linyas kuryente. Ana na usab naka-schedule nga mga misa alang sa November 1 ug 2. Sa Barangay Poblasyon, ang pagpanglimpyo sa creek nga duol sa duha ka mga samang ang gisiguro sa Action Agad team. Ganihang buntag, halos usa ka dump truck nga mga basura ang ilang nahipos. Gihimo ang pagpanglimpyo kamay nakita nga makapabaha sa mga sementeryo inig-awa sa creek kun adunay kusog nga pag-ulan. Samtang traffic plan diha sa mga duol sa sementeryo ang nakahanay na usab. Nakasit up na tanan ug asa napita ang bawal, asa napita ang pwede makasunod ug asa ra kutob ang atong mga sakyanan kay magsugod og bisita sa atong mga samang kining Biyernes, no, katapusang Biyernes Pitsa 27, unya sundan dayon pagkasabado 28, unya Domingo 29, unya ang 30 is holiday, unya sandwich pagka 31. Lan sa sunod semana kod October 26 mato dito mula kasugod ang ipakatap ang mga traffic enforcer dool sa mga daan nga dool sa sementeryo kini sa gipanlantawan nga pagdagsa sa mga mulupyo nga modual sa mga sementeryo alang sa ilang mga nitaliwan na nga mga minahal sa kinabuhi. Lan. Okay, daghang salamat Femery Dumabok. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Retention fund sa usa ka subdivision sa Upland area sa barangay Banilad, Cebu City ug ang sapa nga gitumbok sa usa sa hinungdan sa grabing baha sa lowland area gisusi sa matinugyanan sa gubat batok baha sa Cebu City. Sayra nato ang detalye pinaagi sa akong report. Nakasinati og grabing pagbaha ang pipila ka mga dapit sa barangay Banilad, ilabi na ni adtong unang semana sa Setyembre, diin ang lutaw na halos ang masakinan sa usa ka parking area sa usa ka dakong mall. Ang naasong suliran ang gimando sa LGU nga masolusyonan aron dili masubli pa. Gisubay sa mga tinugyanan sa gubat batok baha ang Upland area sulod sa usa ka exclusive subdivision, partikular na ang retention pond niini. Girekomendar nila nga i-develop o padak-an pa aron masaod ang dakong volume sa tubig aron usab dili mo diretso tanan sa ubos nga bahin. Sunod nga gisusi nila ang sapa haduol sa dapit nga naalihan na usab og silted na. Once this will be constructed ang katong sa Mahiga, that will help mitigate ang runoff water padung sa Mahiga Creek. And this one ang sa Lower Tayom, once we also mitigate construction of the rainwater catchment, this will also help mitigate nga lesser ang runoff water padung dito sa downstream. Dang kaning tayong no kay dako kayo siya og contributory during sa flooding atong September 11 and 12. So based on atong assessment, ang kaning area nga catchment diri moy dako kayo. Gipadayag sa presidente sa homeowners nga aduna na sila gihimo aron mapalambo ang ilahang pasilidad. Andam usab sila sa pagtuman sa bisan unsay gusto sa kagamhanang lokal sa dakbayan sa Sugbo. Currently we're cooperating sa city, and then Dunganta, we also have our own study, we've also prepared. So naghuwat na lang mi sa kuan findings ni Dr. Haka, which is also a consultant of the city. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak. Mga pulis sa Talisay City ipaubos sa seminar sa Talisay City Comelec ug Mang-Adlaw. Kini may labot na sa gimbuhaton sa mga pulis panahon sa piniliay, dili lang may labot sa seguridad. Mato ni Attorney Cherise Faith Sohor nga gikinahanglan usab masayran sa mga pulis ang mga do's and don'ts diha sa ilang pagserbisyo atol sa barangay ug SK election. Samtang mga election paraphernalia alang sa barangay ug SK election sa dakbayan sa Talisay nadawat na sa Talisay City Treasurer. Mga tally board, ballpens, secrecy folders, thumbprint, folders, flashlight, alcohol, rubber bands ug ang mga forms. And almost all complete na. So ready for checking na ni sa mga teachers this coming election. Wala na election nila. Yes, ma'am. Muna na itong paabuton. Secured tanan, ma'am. No? Yes, ma'am. Secured. Kaya atong official ballots locked sa atong back office. Sa nagsingabot nga kalag-kalag, nangandam na ang LTO o LTFRB 7, random inspection sa masakinan, pampasayrohan, himuon. Ang report ni Nico Sereno. Activate sa Land Transportation Office o Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang Oplan Kalag-Kalag alang sa nagsingabot nga Todos Los Santos ug adlaw sa mga minatay. Katuyuan niini nga masigurong hapsay ang kalihukan ug luwas ang pagbiyahe sa mga manguliay sa tagsa-tagsa ka mga lugar. Parte niini ang pagpahigayon og inspection sa mga sakyanang di pasaheroan pagsiguro nga roadworthy kini. Ensure the compliance of traffic rules para road safety maghapon. Sa bahin sa LTFRB 7, may pipila ka mga buses na ang naisyuhan nila og special permits. Kini aron mulabyog sa ilang naandan nga rota pag-akomodar sa nagkadaghang pasahero. Hinuon matod sa Regional Director, dunaray igong gidaghanon sa mga kasakyan ug hayan dili magkulang. Sobras bulan nag-issue na may special permit para ma-determine mo nga dili mo lampas sila og 30% sa ilahang fleet. Dili man ta pwede mo kuan nga mulampasan. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Andam na makapin sa 900 ka masakop sa Cebu City Police Office alang sa umaabot nga Oktubre 30 ang eleksyon. Lakip sila sa 12,000 ka mga tropa sa kagamhanan nga ipakatap sa umaabot nga piniliay sa naganiyang dapit din sa Central Visayas. Din gikirak na ipahigayon usab ang Center of Ceremonies karong Lunes. Samtang nagpaabot pa ang CCPO sa signal sa COMELEC aron mohimo og Operation Baklas nga girakda unta karong adlaw og sa Oktubre 27. Giklaro sa CCPO nga seguridad lang ang himuon sa mga mopahigayon sa pagpanangtang sa mga campaign materials nga wala gibutang sa designated poster areas. Wala pa po nag-coordinate namo ang Uplan Baklas no sa to headed by the COMELEC, but we will try to connect with them kung unsa ang schedule nato diha sa pagpanguha pohon sa mga unauthorized sa Oplan Baklas gihimo sa dakbayan sa Talisay, Cebu karon lang hapon. Pasado alas 2 kaganiha ang mga sakop sa Talisay City COMELEC uban ang mga kawani sa Talisay City Bureau of Fire Protection ug Talisay City Police milibot sa pipila ka mga dapit nga sudlunon sa dakbayan. Matud sa Talisay City COMELEC nga nagsunod man ang mga kandidato sa gidak-on sa mga campaign materials. Apan sagad niini gibutang sa mga punuan sa kahoy ug sa poste sa mga kuryente ug suga. Ang mga dapit gidili. Maong hinungdan nga gitangtang kini. Samtang mipatuman usab sa simultaneous Oplan Baklas ang mga kawani sa COMELEC sa Dumaguete City, Negros Oriental. Human makita nga daghan sa mga poster sa kandidato ang wala sa common poster areas. Special non-working holiday man karon sa Dumaguete City tungod sa kasaulugan sa festival, apan ang mga kawani sa COMELEC ang misalmot sa nationwide Oplan Baklas. Magsilbi kining warning sa mga kandidato sa pagsunod sa lagda sa balaod. Lakip sa gidili sa pagbutang og campaign materials ang mga eskwelahan, waiting shed, sidewalk, traffic signs, tulay, barangay hall, health center ug uban pang public buildings. Sa lungsod sa Pinamungahan, mga kabaong gipintalan og mga mabulukong disenyo, giparada o gibida atol sa Carabao Festival 2023. Himoong pagatasan ang kabaw, inay sa pagdaro lang, tinguha sa pagsaulog sa pistahan. Ania ang hayop sa balita ni Mark Reggie Abelia. Break tayo una sa pagdaro ang mga giilang pambansang hayop sa nasod kay murampa na sila atol sa Carabao Festival 2023. Gikan sa Carabao B, diwatang kabaw, ngadto na sa zebra nga kabaw ug uban pa silang tanan milingaw sa mga tumatanaw. Kinina ang kaduhang kapistahan din gibida ang mga kabaw nga gipintalan og mga managlahing disenyo ngadto sa Barangay Punod, lungsod sa Pinamungahan, Cebu. Sa 100 ka mga mag-uuma nga misalmo sa kompetisyon, apan 75 lang ang napiling official entry ug napiling second runner-up ang kabaw nga feel kayong Christmas ug first runner-up ang zebra baw o zebra nga gidisenyuhan og zebra. Ug nakuha ang grand prize ni Carabao B. Matud sa General Manager sa Lamak Multipurpose Cooperative nangu sa Carabao Festival, Ellen Limocon, nga aduna sila gibasihan nga criteria. The criteria is that ang iyang kuan, ang iyang nga ang health condition with the body score, no, the body score sa Carabao, nya tapos na sa ilahas ang dikuritan nya as well as for the farmer. Para si farmer, kanabitang maanal bitaw sa mag-expose siya and proud to be matawag siya as a farmer. Aduna may miisa ang kilay tungod sa pintal nga gigamit sa kabaw apan chillax lang kay giklaro sa organizer nga body paint ra kini og daling mapapas. Human na sayri nga adunay mokapin 200 ka mga kabaw ang naasing barangay pagkahuman sa kapistahan, tinguha nila karon nga kita na mo nga lisod kaayo ang farmer to understand that ang ato mga karabaw is not only good for pagdaro ba, for flowing ba, o nga hindi ay siya mahimo siyang paggatawan, mahimong dairy. Gawas nga dako ang matabang sa kabaw sa pag-uma, dako usab ang ilang potensyal sa kalambuan sa agrikultura pinaagi sa dairy product. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abelia. Balitang Pisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Workshop gihimo sa masakop sa Technical Working Group sa Cebu City ug Mandawi City aron mahanay ang mga lakang pagsulbad sa baha nga nakapikto sa duha ka mga lugar. Anang report ni Nico Sereno. Sa duha ka adlaw nga workshop, nag-abot ang mga sakop sa Technical Working Group sa duha ka dakbayan. Tuyo niini paghanay og konkretong plano alang sa kasulbaran sa pagbaha nga nakaapekto sa mga dakbayan. Ang pipila ka kasapaan sama sa Butuanon ug Mahiga mitadlas og nagsubay sa managsilingang syudad maong angayan nga mahiusa ang tanan nga plano. Ang sa rivers magod daghan magod siya components sir. Na tubig, ang water quality, ang kalimpyo niya, na ang mga tao nga naa dool sa atong mga riverbanks ug ang protection sa kanang slope against flooding and erosion. So daghan siya aspeto. Kana tanan i-appeal na tanan in one document. Sa habig sa Cebu City, ang mga efforts sa gubat batok sa baha ang ilang gi-highlight. Samtang sa Mandawi City, gipresentar usab ang mga gihimo sa naumol nga Task Force APAS o atong problema atong sulbaron. Lakip niini ang pag-clean up sa mga culvert nga nagsigi kunog kabara tungod sa plastic nga basura ug botelya. Kita usab sa hinungdan. Drainage system, of course, naamo na sa ato mga engineers, architects. Revisit the plan. Ay mga plan. Pero what does ka ng common citizen nga mabuhat? Kada yun, basura. Yun mga Task force gubat sa baha. So na ato nag-profiling ang mga tao no, ato na sila na-inform. Kinahanglan na to i-rehabilitate yun na to atong rivers no, and especially knowing na ibandiya ang mga nagpuyo nga danger zone sa bagyo. So essential do kayo nga ma-evacuate na to sila. Sa higayon nga maumol na ang River Rehabilitation Plan ug ubang tinguha nga proyekto, hayan ipresentar kini sa mga LGU ngadto sa Regional Development Council. Usa na siya ka dokumento. Okay. Kani nga dokumento, we will show this and promote this nga mao ni ang atong basihan sa atong mga giliho karon. At the same time mo po ni atong basihan sa kanang when we need funding, resources, we need commitment from other parties. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga sakop sa Bisdak Cup Rider sa City of Naga Police Station may pahigayon sa subsub nga monitoring sa mga business districts sa Dakbayan. Gituyo usab nila ang mga lugar din adunay gipahigayon nga mga pagpangampanya sa mga mi-kandidato alang sa umaabot nga piniliay. Matod sa hepe sa City of Naga Police, kini aron kapugngan kung adunay nagplano og dautan, ilabi na alang sa umaabot nga barangay ug SK election. Samtang sa Dakbayan sa Karkar, gipahugtan usab ang pagpatuman sa mga COMELEC checkpoint. Kagahapon lang sa hapon, 2 ka oras nga COMELEC checkpoint ang gipahigayon aron pagsiguro nga way mga kontrabando nga makasud sa Dakbayan nga posibleng gamiton sa dautan atol unya sa piniliay. Laing hugna sa bamboo training ug seminar ang ipahigayon ug mang-adlaw Oktubre 21 sa Sitio Tanzados, Barangay San Jose, Antipolo City. Kini na ang ika-23 nga Learn and Earn from Bamboo Experts nga panagtigom nga gipasiugdahan sa Carolina Bamboo Garden Philippines ug alang sa mga buot masayod sa kamahinungdanon sa kawayan ingon man mga produkto nga mahimo gikan niini. Lakip sa mga hisgutanan ang mahitungod sa bamboo growing management, propagation ug harvesting. Alang sa dugang detalye kabahin niini, mamahimong mutawag sa numerong 0917-623-6087 o baka ha 0927-414-3841.
Makita ninyo kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, o i-click ang subscribe button alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon. Buot namong pasalamatan ang mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas. Apil na mga kapuso nato abroad tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami, ang GMA Regional TV Palitang Bisdak, kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon o mas halapad nga pag-alagad sa nason. Sa 66 ka adlaw na lang, Pasko na! Maayong hapon, mga kapuso, og happy weekend.